Bienvenue sur votre chaîne Radio Doif. Pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et bon visionnage. Vous aimez votre pays. Vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit. Suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Depuis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio Doif. On est là que pour vous, chers abonnés. Salamu alaikum, marhaba mastahimilia udungai ORTC. Lishawiri lahom mpandwa hezebeiza hemaduli mshinzi ya shahulaya wagizi wao litawa ne sirkali miliari 5 na milioni 500 zitolwa ili usaidia imabahazazi wa wagiza wao shahula horama atsoyepula ya holanga inuhazi yaendelea harmwa yiho juma la sefaderi jumainu zinu mengoni mwa zenu kutwari uzidhukuru harmwa ya taarifa habari ya hatu. Ihomwali ye daraja ya howadi wa coronavirusi kaipanda juu ze nyakati za mwiso zinu ama holihonde madhamana ze hadhari zonti ngazirengwao ili upuka na wakazi no wadeunu utirejoi hamara ya saya harumwalisiwa holihonde dhamana wahele tangazo la heshekao shishuli hanao ni wadi wa corona daraja wakati unu ishashiziha nge ishashiziha. Le 29 septembre jusqu'au 12 octobre, réenregistré 16 cas. Harmoisi 16 cas izo. Ngobo zidio nombre de guéris ambanger harmwa wawabona. Ngerwa hisabu wa 8. Haya wawalio amba raha kawabona ngwa 8 tena. Wararu ngwajipara harmwa lapitali ya Fumboni bano. Watano wabaki ngwajiparao harmwe malaho yao ngwadungwao zi treatment zao na malala wangi ngwadungwao dahoni. Haya atapaka de zilera zino alhamdulillah kara registre ta wafati kapsita afa. Haya nger ndaona urapele wandu tena avant ya arrive babo ambarangu mwezi wa mai 2020 jusqu'à 28 septembre 2021 réenregistre 509 cas. Harmwezi 509 kaizo 480 wavono. Ihomwali wa jau hukanashe ipande shione sawa ya ukahuchanchai machancho ya homwano ni corona ngizo wajibu ili uzungulie harmalesiwa nezimbawa za hifadhi zieneziwa harmalesiwa ili utunda haini mrikao katina shepande shinu katina ruhusa ya uzungulia haunjia harma idara itoka uyonsi. Narienshe mapicha ya Bakar Kasim ne maelezo ya Hadisati Alitamu. Warumishwa hazi wa imbawa ya hifadhi ya gendarmerie wajiparao harmwe milango mbali na mbali ya idara za ishisiwa rangusa ya 12 za asubuhi ile utunda wandu wa stehi umbingu wa ilibao la imachancho harmwe ili jumba la ajid warumishi wonsi wafanye machancho na zatanabahilwa hunumwali wengi nmwe wandu wa hazi wa idara zonsi wareme machancho ya Sinopharm. Kaya situation iliyomwali actuellement kaitia hu neglige. Imana monti wanungwa wendao hambavi mbavi titi ngio aulemevu ufanye machancho alors que wahisaba buhaka zitonchashi wananyasi washini wa hundana naka zija havaha zisumpia wananyasi wabushi wakufanya zina nao zende hate havaha wa mwali ngwa wahundu hao harumaka 2 ndafu donc korkanda rawa fikiane yao wezala wanana ukaya hava sainu kamrungu pashio rekangu dungo vedeti rekangu dungo avion ganzo ya presente ye carte ya machancho ya hai kakaja i presente deja ngabo equipe joka bavuni yabo abo ngutsobaliwa ende afanye machancho ngeya je pashi wandu walwaro mazaida raza serikali yabweni mrondo hazini ngelatimu ya balie le bao la machancho lahi nanye kakaja libalia abo ngarjo humtoa donc ze mesures zirongwa yabo zode zatsongale lo maone ma gendarme wenda wahimaru maze posto za milango ya unjamu hazini ili wa control. Mengoni mwezi ngazima za trilwa de ubele ha imbao ya hifadhi harmwe mwa poru wa huani, pori ya Mbwangoma, harmwe ishwanza shanregesha Bandar Salama biwa jau na harmwe bazari ya umujwa enzi wa Fumboni.
ili bao la imachancho ngelfardhu kabla ya ungia harmwezi vedeti aini biria kaparareme ya imachancho iwarumishwa hazi wa isui hangwa jiparao harmwe mitsanga mbali na mbali ile wafanya imachancho zinoleza azma za rengwa na imatwa bibwa ishisiwa hamsharikiano na muhafidhu Mohamed Said Fazil hamadhumuni ya ufanya tawapare nuktwa 60 na ndaru harmwamia za wanduare ma imachancho unumali. Hoka entike na malezi na misomo sawa nezenti za saya zinungizo wajibu ngeinu limana. Iraisi wahe jamhura zalia sumani ya onana ne madhamana wahe nsoma wahe lesi wala mwali hadhir mwe waziri waho msomo ili utwalia zinrazi ne mashawiri za ladhimu zituluanziani no msomo ukemwema. Hadisati alidamu ne mapicha ya Bakar Kasim. Monano handa uno baina imuhuwa idaula ya Komora Zalia Sumani waziri wa msomo nina madhoma na dhominisho msomo unumali washi ya nguvu na mjipango waongia malikoli shabaha usoni mwao wauyenesa izitaambu wazinshuka wainda harmwe majumba ya misomo imuhuwa idaula jitolea ile udungi ya madhoma na wano ile washindi haumoja wabasawe umsomo Rona na rafanya mkonsta ya msomo halolo Rona na en même temps ra dégager piste za hazi namna tinde tushinda rapidement réussissait et rentrer à Badameso et surtout sur le moyen et long terme namna tinde tushinda fanye il est kakula wade orema msomo na Malaisie enfin parce que il est question d'éducation et pas que l'éducation mais aussi msomo fanye namna taantu wa pare ya malalao imadhumuni ya wizara ya msomo de ujadidisha na ubasawa wa umva wa msomo harmo jimlifu wa imasiwa ya Komora mengoni mwa iznatija zilindiliwa na madhoma na wano de uhedza ujui maarifa ya wanazioni ili hauta haiznatija zijao zilawendo. Ikaza kifu ya Jumainu ihomoroni ya misomo yaka ya kusudi wa wandu wa shuli hanao nezenyiwa sineze arupe vanunsi juu. Harma panza lansi hunta anuwarambushi wa henamna ya ladhimu wa endese zihaziza hauhabu yaka lesu alala hezenyiwa singe pasao litwaliwa haundu. Mariam alirilwane mapicha ya Ahmed Nasor. Ye misomo ya heze haziza unoter ze tartibu za ubira ilimru ya kazi nambari arudhu ya hahe nezi hazi za kalansi za owandu wa shuhuli hanao nezi arudhu zinu dezema dazarelwa matso harimo msomo uno ziruhuso warenga funvu warambushi wanizo wala dhimu wafanye homwendo usoni wa heze hazi miunano ya mibadiliano fikra ngejo handaliwa iluruhusu watienziani izo wasoma msomo uno hasatan hujua inamna ya immatriculer terrain i procédure entamée yani loi rumeshidzao décret ila wa 1911 décret wakati wa Mpolo de décret rumeshidzao har mwezi procédure d'immatriculation yester donc ici yani utongo sibuza na mesha sibuza donc procédure c'est homogène pièce tongozo c'est pour sécuriser et nous hifadhi kwa kana mashanza wa haja mashanza shini shaho wala kashina tambu maana ufanya bakartasi ya lazima nuyafanye tau ya wakio duone sauka umsomo uno inu azma ya rengwa ne wizara ya mahakama hausharikiana na utaalamu wa Kifaransa haniaba ya ubasawa zimbawa zahazi zisharikiana uno mwendondro wa mahakama Unumwaha wavenu hazanyumeni harumwaye universite ya Komoro haini mnashioni ya nzao ya janzihe ngubuo konti ambao holo harumwa ele sandukula malila BDC ili umruhusu ya hundane ne mijarada ya ladhimu yende ya janzihe harumwaye universite na rishilie dhamana mzima wahe BDC ya elezao enamna ya ladhimu mnashioni ya fanyi hoshinda wafanye operation ya uliva prescription ou inscription handaninge la dimo wakena compte donc mnungu jobali pièce d'identité yahe ne telefoni yahe yatsengele BDC hau bahanu wanzi wa agent holo
wauandu madistributeur ikao riwanika forso ngwajua wabuaze konti hizo na fanyeze operation mrende abue ya konti yahe baada kamru habua konti yahe yatie mapesa ajoka hanza yani omandoni mruguli bo prescription donc mruna totie minimum realishiwi ili mru ya jue ya kenso vahumeanza o ya live ye prescription ye mru kaule ukatina konti no wakati ngonoka ngonzo ya bezende mbio ende arenge ze fishi za universite ngujuju utengeli abantu balo agent holo hau BDC ya libe yani kanga wene konti ya nga wene nafasi ya ufanya bo masihu wadahoni haini bahanwanzao sheka kutine konti ngojujua utengeli bahanu kwanziwa agent holo agree o mwambie kaya amtsahon live prescription hangu abetso huzise numero ya telefoni hati yae mapesa yabo zenongozi zisa haudhukuru mva wasaya wahe taarifa habari ompando wahe zebeiza he shahula shirumishi hao nadi hunukomor ikaosho wagiziwa vonzeli nusu ala la hafilisha ya sirkali hotashia shawiri zitambuzinu watia mhono mkataba naona le sanduku la mali la Komor ili ushangiri ya mabahazazi wako uagiza ya maduhuli ya shahula hatoma ya uka watike ukosefu wa shahula harmwensi ya madhamana wahe Exim Bank wafanya ziara harmale shirika la dudu tainamoro ili uona ekange na zenchida za lavimu ili yasaidilwa ni serikali na yani yanikiwa lifumvulini. Nurdin Said ni mail picha ya Ibrahim Kabavo. Letwara mongi lodzima usoni mwe marania. Zebei zahe ze maduhuli mshinzi zipanda. Zenfile ule numa bwezi fingazi heyawo na jomda jabu yublijezi heo ka ile mlozi kodo halwezi fiza zigazi wolo na bengenga sina nguza barafu. Zotia zile ziwalo za hatu ye mfie kali yo zile zile waharu maze saison. Bihora na ndinanga nzori kena mwenjo omunjo ke agogo. Ganzori kena maja ke agogo. Ganzoli lori kena nzia. Bazizo zonra. Ikam harumansi. Zika ansi ya bwe maisha ya mwanada yo kansi. Maisha kati mai haku. Oli hudu wakati. Maranaba kati mai dunia kamili. Izorova problem. Abo Komori wodo kina dunia. Mimnashoni nsulwa na nongosto kanende lekoli ndina some wanzaya wajani hulemba ndonile wani hulemba ngoni vae ili nshinde ne lekoli wanikemba taxi ni pashie. Shaize java ha emesha songeha so imagine onduka ngo wararuda honi hakilo ya yankuha majana mararu. Hizo njoka uzekirijo ngajoka kana kilo ngapi hatarile. Mimi ulovolovolo ni huzomna kilo mtiti milo joka parswa nifungwa go livre utsi huzu wo ujoka kama huzo ali nsoni bloka parce que produit hao uhulizo joko jahuliza ali abole wo upinise wa dami mwana mtiti yeba serikali waishi yale danzi la hemaraia almuradi wasahili shaima bahazazi wawagiza oze maduhuli za shahula mbali na mbali wahala ledingo usoni mwe masanduku ya mali hawani kamiliari 5 na milioni majana 5 fedha Komor za usahilisha umwagizo wa shahula ili watike ukosefu. Sa zango pia zihansiwa zikantindo baina ze bank baina ne serikali wasawa hansiwa komite de suivi nzori wanekaya mbata bengo ya renge mapesa ya bengo ya nzori ya komande mabawa ende hambango ya hulegari abengizo pia ngasi a contact da sinazi bank ngo madhamana bao tena ikawa fanya nungo kuzatsu kiri wa juris kewa hunde madhara akwazi la mapesa kanzuka kazibiri na iko na hunda pesa hiyo akakazenda harumazila rakaratu tumia zenongozi zendele vanuri zambao wanrohazi wa hema sanduku ya mali wajita harimwa mashirika ya kusudi wa zemali zinu ili uona ikangwa jibuo mahutajio ya elehwa esharibe abantu ilirje ritonde mana garantiyo ke jatso tolwa jao sha itolwa na charte mongoni mweze condition ngabo capacité de stockage shangabo na business plan nganzo ya oneseba heli ya joka ushinda ezindrizo kazija shinda zihuze hata ya shinde ya rejeze ya la mali yuka ngujo ka unikiwa amfikirike ya dudu ndio usone nasinga rombo mungu ka banu mwezi unu kona uhisa raha rejazi transiani raha yejawagiza zila ireo ya kambaka yangu utsao ya wagize. On a capacité à peu près à 45 conteneurs. Wajibiwa déjà. Kazia watimizileo wa confirmer que c'est bon.
nasnao sareliwana deja yo formalité zabaki timizi sha une fois wandwa jo mette mapesa amwe ligne jo mette en place garkonteo 45 jours maxi shaula shancho ujahun moroni nafikiri jukanje matena ka sirikwa jaono parce que e garantia hao une garantie ilo muhimu udwa tele dingo la hao lazima jaone mru garantiseo est-ce que vraiment gane capacité ya raisi wa hele jumba la biashara yaliyo mwengoni mweshika usukani ngutumaini ya ukaya vanuno mwiso wa homwaha ye maisha nga ya jo hafifishiha homjo wa heze bidhaa za shahula. Yepula ya taifa ya hulanga ikao ipangwa rangu nduma ha shihui na majana shenda na mingo shenda na ndaru irelo matsu ye jumainu harmo mkonsi wandaliwa ni wizara ya hulanga huwasta wa ibarna majiavili ya mbwao Ankara umuhimu ndo ukaya washinde watahe ze tartibu za uka yepula inu idunga neno wakati na ndo mwanone mibadili huya hehawa. Salima Madalini mapicha ya Ibrahim Kavavo. Yepula ya taifa ya houlanga ifanyi warangu do mahashihui na majena shinda na mengo shinda na ndaru. Mahashirina mitanu bandabanu wapari hani handongozi nji harima imibadiliho ya houlanga. Harima mkonsi unu, uwarenga funvu warima tohaku, harima zeswarafa zilo na utajiri harima womva wa houlanga na ujadidisha ya namna ya uhifadhinro wa ulanga. Zilaya ya uka, ezihazi ya maranya wazifanyao na dopua emiri, umtambazu haini bahanu wahe majaya na umreho mtsanga harima ze bahari, zinu mengoni mwezijadidishao, umenyeho waho ulanga. Hadzi na lahe guvernora ya Ngazija, ye delege ya dhaminishi wa ulanga haonesa ya uka, horama tole katibalinu ngiyo muhimu, ili wandu wadungo wakati, haniaba ya uhifadhi wa ulanga. Umkonsi unu wabadiliana fikra, haruma yepula ya taifa ya houlanga yendele ya haruma shesi wa shanzuani na namali ye madhumuni do ushida wandu warekebeshe namna ya uhifadhi wa ulanga harima ye miva yonti. Haudhukuru o utamaduni le chama la tije ulanga ngalijipangao ili hujawa ndali ya informanti ya maudu ntavuhu za mizi nubali nabali harma mji wa dhani la tije inu tartibu ya ulamu wa mashababi wa hezeju utamaduni na uhifadhi wa jau o ulanga. Ismail Swali Husam guoneso enamna wajipangao. Ngarjohandi saha conference et je les envabi de historique ya ze danse traditionnelle de guerre au kana édition numa ya jibaze haku harmaze danse traditionnelle de guerre donc rilalika fundi watu Damir Ben Ali na Dr. Waji na Salimu Mzee Hamadi search wajewa wariele zembavi namna wandu wadoka ya ni namna ze ngoma zinu zado fanyiwa kainde edition ya mwando abo gazijogo henda zofanyiwa edition zinji leo rishwazise etemu heze danse traditionnelle za heze nkode shatsongeza montsishi nusha masha utamaduni abo shamasha utamaduni shohu sha utamaduni kanangari onao kangondono tawa wanrungu waji tsanganyao haku harmaye culture ya Kimanga donc rono kakairiri hunde tartiburi kifanya mkonsi ujo hansi onrado shalizana namna omwendo waki umzino wa kitamaduni wadokaya na namna wabidiri do urenga shamashi nusha ulanga na utamaduni shihimi hauhuisha au hifadhiwa ulanga na no huisha utamaduni ngarisana orange ya refanya ze recyclage randisa ze formation ze recyclage na ze reboisement ka randisa wajau homjini randisa ufanya reboisement ngarombo mnyazi Mungu riendelee armoye masiwa ukanabaha shama shirendeha shahe nsi kamili.
Habari za ulimwengu. Uhuru Kenyatta ndo raisi wa Afrika wa mwando ikao halahikiwa ni Joe Biden raisi uongozo ya Marekani abaha nile suala laho wadi wa corona de la kabaoni iho Itali ushahidi wa machancho yani de pass sanitaire ngepasao haini mraia ya Kenya ongea nje harmazi haziza hai pamoja na Mohamed Munyali harma maelezo zaidi. Ils se connaissent depuis plus de 10 ans, mais c'est la première fois que Joe Biden et Uhuru Kenyatta se rencontrent depuis l'installation du président. Emathomana wanu ngwajula nao giona mahakume banu na eyaho wainu rais wa nchi ya Kenya Uhuru Kenyatta de rais wa mwado wa hele bara la Afrika yahunda utukufu wa ulahikiwa ne rais uongozo Marekani o wakati unu na Joe Biden ne mahadisi ya emathomana waili yakayashimia haku hojuma hobarikisha umshirikiano wa Nairobi na Washington, lakini ndo mshirikiano wa jau wahele bara la Afrika hejimla halo nensi ya Marekani. Vando bahanu ya rais Marekani Joe Biden yaonesa ukaya ngujotekeleza msaada wa milioni 10 mfukari wahe maji ya machanjo ya wanane corona usoni mwele bara la Afrika. Joe Biden haisheleza waja ukaya yembwana ya ujadidi ya hifadhi na wanane zitendo za kifujari ino kifaransa yambwa o terorismu ngebidio wanduwa ijadidi. Vando bahanu ya rais wa nchi ya Kenya ya dhukuru wajau le suala lahe mabadiliho yahe hawa ino kifaransa yambwao changement climatique. Na Joe Biden wajau haunesa ukaya ye Marekani ngiyo hashiri wajau neze tambu mbali na mbali zijirio harume nyonga yahe Afrika mahalani kao do ya washiha wajau ye Kenya. Dujwa ukaya eka rais Uhuru Kenyatta de rais wa mwado wahe Afrika ya lahikiwa ni rais Joe Biden ranzi ya ngoza we Marekani zinu kazi tibure haukaya o wakati wa rais Barack Obama rais Joe Biden hakaya makam rais haruma katikao Barack Obama gasjulani haukaya upande wa mbabahahe halaya o haruma nchi ya Kenya. Évoqué par les deux hommes, avec des voisins comme la Somalie, le Soudan ou l'Éthiopie, le Kenya a besoin de stabilité et du soutien des États-Unis. À l'entrée de cette usine du centre de l'Italie, les employés présentent un à un leur Green Pass pour pouvoir entrer dans le bâtiment. Baade mazomana wa Itali wa zone sangio na mudabano ranzinde juma inu emafanyahazi wonsi pia wa hensi ya Itali ngibidio wabenu istishihada machanju ya huwade wa corona ino kifaransa yambwa o pass sanitaire ngewanjie harmazi hazi zao na linsu alaikao ngali husuo milioni mengo mili na ndaru zahe mafanya hazi wa hensi ya Itali haruma katikao baada zisabu za shanshiwa takriban milioni ndaru ya mafanya hazi wa Itali kwa jahundana ne machanjo ndongo ikao kaiti nyangu usoni mwao. Lakini mafunfu maili harma mararu ya maranya wa Itali watose ya azma inu na wajita mkaukaya inu ndongo njema haukayange dunga winzia ya uhifadhi ya maranya wa Itali no wade wa coronavirus. Haruma katikao funfu zima wajau harma mararu ya maranya wa Itali wongwa unesaukaya ya azma inu kwa tujiwaniyo. Almuradi ya madhamana wa Itali waonesaukaya horenge azma inu denzia ya uhifadhi yensi haukaya hochanja iyonzi ya muhimu ulawana ne madhamana wa Itali yabidi haini ranya ya istehi. Na ranzinde juma inu homahalani ya ufanya hazi yonsi yani ranze sirkali ya biro uje mashirika nafsia haini utsojobenu wa ye pasi saniteru kana ubuliwa ya nji hazini. Haini wandu wa juhanza wafanye madamano ili huenda kinyumene azma inu imathomana wa Itali waonesa ukaya ngwa ujohurumia umhono wa hezi walunuo ili warejeza lingoni. Nouveaux affrontements violents comme ceux qui ont éclaté à Rome le week-end dernier. Kabla ya siuka za kifo taarifa habari ya tunumushirizi za ni baadhi za mada za kaza ipanga lishawiri la mpando wa hezebe za maduhuli mshinzi ya shahula ya wagizi wao litahwa ni serikali miliari 5 na milioni 500 zitolwa ili usaidia ya mabahazazi wa wagiza wa shahula horama toepula ya taifa ya Holanga inuhazi ya kaharma mkonsi waendelea Jumainu ihose fader havanu angalizi dorkaza ukifu ya taarifa habari ya hatu na humbushiriani masihu mema ya khair na barnamaji njema. Ahsantum. Vous aimez votre pays, vous avez l'envie de savoir ce qui se passe au pays. Vous êtes au bon endroit, suivez les journaux de nos confrères de l'ERTC. Et puis le Comore sur votre chaîne radio préférée Radio WAF. On est là que pour vous, chers abonnés.
avoir suivi. Et pour mieux profiter au maximum de nos services, veuillez vous abonner et n'oubliez pas d'appuyer sur la petite cloche pour activer les notifications. Un petit clic suffit pour nous encourager. Si c'est déjà fait, merci de votre confiance et à la prochaine vidéo.